नरेंद्र मोदी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, घंटी के बेल को ऑल पे क्लिक कर दिया करें। ये चीज़ें साफ पानी में जरूरी होती हैं। फिनिशिंग इन चीज़ों से आती है, खूबसूरती इन चीज़ों से आती है। ये तो बोले ना लगी है। करना लगी आई बबला हमारे साथ हमारा मिस्त्री काम कर रहा है। अब देखो आप देखें हमारे काम करने वाले नौजवान चाय पी रहे हैं बैठ के। आज खुल दैनिक खुल ये देखें हमारा कारीगर बैठा हुआ है। गले की बच्ची आज खोल गई है। इधर बाद में शिनाख्त कार्ड चाहिए बाइक के। लाल मिठाई ले जाऊँ। शिनाख्त कार्ड मिठाई ले जाऊँ मैं आधा पिए तेनू। ये देखें यहाँ पे ना काम हो रहे हैं आपके सामने। अभी तो हमारी बातें वाल पट्टी पे हैं। अभी तो हम सिर्फ वाल पट्टी लगा रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ बेस ही बना रहे हैं। मैंने करना है काम मुल्तान में, वहाँ पे वाल पट्टियाँ भी लगी हुई हैं, वहाँ पे कलर शुरू करने हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे, करके बताएंगे कि वहाँ पे हम किस तरह से करते हैं। हम वाल पट्टी इसलिए लगा रहे हैं कि देखें आप, ये जो बेस है ना, ये बिल्कुल शाइनिंग में आ जाए। अगर इसका हम कोट दे देते हैं आपके सामने, तो अगर हम इसके ऊपर वाल पट्टी के ऊपर हम कलर लगा देते हैं तो फिर टेंशन हो जाएगी इस चीज़ की, क्योंकि ना तो फिर टेंशन इस चीज़ की होगी, आपका वो जो कलर लगा होगा ना मकान मालिकों का, वो ज़ाया चला जाएगा। इसलिए हम बेस ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बाद में कलर करने के बाद फिलिंग ना करनी पड़े, क्योंकि वो फिर बेचारों का पैसा लगा होता है तो उनको वो पैसा ज़ाया हो जाता है। इसलिए इस वजह से तो
تو ہم ایسا نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کچھ دن نہیں ہم یہاں پہ ہمارے جو وال پٹیاں بھی کلیئر ہو رہی ہیں، فائنل ہو رہی ہیں، اور جب یہ لائٹنگ شروع ہوگی نا لائٹنگ تب یہ ہم فائنل کر دیں گے انشاءاللہ. دیواروں پہ میٹ فنش لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب چھت ہوگی ہم ڈیزائن کریں گے، چھت بنائیں گے تو ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ ہم اس طرح کی چھتیں ہم کس طرح سے بناتے ہیں. جو چنوٹی والی چھتیں ہیں، جو چنوٹی کے ڈیزائن ہوتے ہیں وہ ہم دیوار پہ بنا سکتے ہیں فال سیلنگ والوں سے ہٹ کے. ٹھیک ہے نا، اتنی تو ہمارے اندر وہ گیٹس ہوتے ہیں الحمدللہ. ڈیزائننگ جب ہم یہ چھت بنائیں گے نا، جب ہم اس کی ہم ڈیزائننگ کریں گے تو ہم آپ کو اس وقت ہم آپ کو یہ ڈیزائن کر کے دکھائیں کہ یہ ڈیزائن ہم کس طرح کرتے ہیں اور کون سا مال لگاتے ہیں، کس طرح سے بناتے ہیں، کس طرح شروع کرتے ہیں، کس طرح ختم کرتے ہیں، کس طرح فنشنگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس وقت ہم آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے، یہ دیکھ لیں. تو اس وقت تک آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک آپ ہمیں دیں اجازت. اللہ نے کے بعد